जय जगन्नाथ। जय श्रीकृष्ण। आपणक जीवन में शांति और धैर्य आनिबाकु चाहुछंती तेबे एही वीडियो आपणक पई आपणक जीवन में श्रीकृष्ण एही शिक्षा एमिति एक परिवर्तन आनी पारे जहा आपण चिंता करि नथिले। गीतारे कुहा जाइछि जेउठी धर्म अछि सेठी श्रीकृष्ण अछंती एवं जेउठी श्रीकृष्ण अछंती सेठी विजय निश्चय अछि। तेणु दयाकरी सांग माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम क्यूटी पाई 2.08 चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एपरी भक्तिमय वीडियो पाई भक्ति यात्रा रे जोग दियंतु और बेल आइकन टी को दबेई दियंतु। श्रीकृष्ण को एक जीवन शिक्षक। श्रीकृष्ण केवल एक देवता नुहे, से जीवन रे एमिति एक शिक्षक जी आमको अंधकार आलोक नहीं जाती। तांको जीवन और बाणी रे गभीर तत्व और दिव्य ज्ञान रही। जेपरिकी श्रीमद् भागवत गीता रे से कहिछंती, मन एकाग्र और शांत थिले मु सेठी बसे। एही वाक्य बुझिबा मात्र रे आमे अंतर शांति अनुभव करि परिबा। अनुग्रह और निजे उपरे विश्वास रख। कृष्ण आमको केवल भक्ति शिखाती नुहे, से आमे किपरि निज उपरे विश्वास रखिबा शिखाती। जेतेबेले अर्जुन युद्ध करिबाकू असमर्थ बोध कले सेतेबेले कृष्ण कहिले, तुमे निजे कर्म कर, फल मध्यम रे मते रख। एही शिक्षा आज आम समस्तक पई अत्यंत आवश्यक। जेउठी आमे बाहर दुनिया रे अनेक चिंता और आशामय युद्ध हेउछु। धैर्य और समयर शिक्षा। श्रीकृष्ण सेमानक जीवन रे जने शिक्षक भावे देखाई देइछंती, जेउठी से आमको शिखाइछंती जे समय सबुठु बड़ गुरु। जेउठी आमे बेग और असहिष्णुता रे आत्मनिर्भर हो जाउछु। कृष्ण कहिथिले, जेउ लोक धैर्य और शांति रे रहे सेइथिरे मो अंश अछि। एही शिक्षा आजिर अस्थिर जीवन शैली रे बहुत दरकार पड़िबो। निष्काम कर्म और दैव्य विश्वास। श्रीकृष्ण गीता शिक्षार एक मूल मंत्र हेउछि निष्काम कर्म, जार अर्थ हेउछि फलर आशा छाड़ी कर्म कर। से कहिछंती, कर्म कर, फल मो पाखे छाड़। एही उपदेश आमे निज जीवन रे अनुसरण कले आमे चिंतामुक्त और शांत हेबा संभव। एहा आमको दैव उपरे आस्था और निज शक्ति उपरे विश्वास देइथाए। मन नियंत्रण और ध्यान। श्रीकृष्ण आमको शिखाती कि मन को नियंत्रण करबा हेउछि जीवनर सबुठु बड़ शक्ति। जेपरिकी गीतारे उल्लेख अछि, मन केवल एक बाघ भली, जहा जदि नियंत्रित हेउछि तेबे जीवन शांतिमय होई जाए। एही शिक्षा आमको ध्यान, प्रार्थना और स्वाध्यायर माध्यम रे मन शांत करिवार साहाय्य करे। आपणकू एही श्रीकृष्ण शिक्षा वीडियो रु किछि जानिबाकू मिलिलानी तेबे एही ज्ञान अन्य को मध्य पहुंचातु। वीडियो को लाइक करंतु, निज परिवार रो बंधु मान सह शेयर करंतु और आम चैनल क्यूटी पाई 2.08 को सब्सक्राइब करी आपणक भक्ति यात्रा को अविरत रखंतु। आगो को आसुची अधिक दिव्य शिक्षा, एही यात्रा को मिस करंतुनी। भक्ति और समर्पणर शक्ति। श्रीकृष्ण का भक्ति आमे निज जीवन को पूर्ण रूपे दिव्य और आनंदमय करि पारिबा एक उपाय। तांको प्रति अंश, विश्वास, प्रेम और समर्पण आमको दुर्गम पथ को सहजरे करे। जेपरिकी कुहा जाइछि, भक्ति हेउछि सेही जल जहा दहन कुंभली नष्ट करे।
ଏହି ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ଆତ୍ମା ସୁଖୀ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଗୀତାର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଦେହ ମରିଯାଏ, ଆତ୍ମା ଅମର। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଏହି ଶରୀର ସମାପ୍ତି ହେଲେ ଆତ୍ମା ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଧର୍ମନୀତିର ଶକ୍ତି। ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ସହିତ ରୁହ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ମିଠା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସମୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଓ ନୀତିର ଶକ୍ତି ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମିଳନ ଯେଉଁଠି, ଦିବ୍ୟତା ସେଇଠି। ଯେଉଁଠି ମିଳନ ଅଛି, ସେଠି ଦିବ୍ୟତା ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିତ ହୃଦୟ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସହିତ ସହାନୁଭୂତି ରଖେ ଏବଂ ଏକ ଦୃଶ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବିକତା ଦେଖାଏ, ସେଠି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଏକ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ। ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ଶାପ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ଏକ ନକ୍ସା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନୈତିକତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ, ତେବେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେବ ଏକ ନୂଆ ଆଶା, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ମିତ୍ରମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଏକ ମିତ୍ର ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ ଗାଇଡ୍। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଓ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟୁଟିପାଇ 2.08 ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଜର ଭକ୍ତି ଯାତ୍ରାର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6:30ରେ ଏମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ପୁଣି ମିଶିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତମ ଉପରେ ଦୟା ରହୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।